हेलो हेलो कोठी अछ? घरे। ओहो मु रास्तार अच्छी तुम आस मु जाऊँगी। हो ठीक अच्छी मु जाऊँगी। हाँ ठीक अच्छे रखुची। हाँ अरे एते टाइम हलानी कुआडे गले आसीबे बोली कहितले देखि आउ थरे कॉल करिवा। अरे सांग अडी कोन की जाई? अरे कोना वर्षा आसीबे बोली कहितला सेति पई छिडा आइछ। बिजु लोड कथा कहि थांती तू करा हो छड। अरे ना ना सांग कोना कोन आइछ एक्चुअली मु घर बाहर आसिल ना वर्षा जण सार बाइक रे गला देखि सत कहूछ छड बास मु गर्लफ्रेंड बोल अछि।
ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବୁଥିଲି ସିଏ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମୋତେ ପର କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଭାଇ ତୁ ସେନାକି ଟେନସନ ନେ, ହଜାରେ ଝିଅ ଯିବେ ହଜାରେ ଝିଅ ଆସିବେ, ତୁ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଝିଅ ପାଇଁ ନିଜ ଲାଇଫଟା ବର୍ବାଦ କରୁଛୁ ନା। ଚାଲ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। SM କ୍ରିଏସନ ଲାଗି ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଟୋଟାଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।